یا اہل البیعۃ الحسینیہ اليوم یوم وفائها انشاءاللہ اس بیعت کرمت امام حسینس اما آج سہ دہ یم دہ اس ات بیعتس وفا کرن آج ضرورت امام حسینس سن انشاءاللہ اس آمت آز یاری کرنے سید الشہداء شیخ فرماوان آز بہشتک دروازے یل گمت ات کن رات عرض کور امام حسینن یم سات وعد روٹ پنن اصحابن پنن اہل بیتن نش پت دبنک آسمان کن کریو نظر تمو وچ پنن پنن مقام جنتس مز جناب شیخ فرماوان آج جنتک دروازے یل گمت تہ وسعت سٹھا وسعت چھس ولیو ایھا المطرودون عن ابواب الجنان گناہگارو یمو ترومت یم ام جنت کے درواز مز درامت آج یہ جنتک دروازہ کھلیومت ببرکت الحسین علیہ السلام آج امام حسین برکت یہ دروازہ یل گمت آج ہیرا نصب گمت ولیو یم آز تان پست آز کھسو ات ہیریت نام پلے حسینیہ اس فخر کران انشاءاللہ اس بنیمت نور ولایت پہ یس میچ اڑراؤن آئی اس تمہ تینت ایمہ پہ گمت اما آز روز عاشورہ جناب شیخ فرماوان اس وچھو پنن حال وچھو اس چھا پز پٹ امی تینت پہ پید گمت کن نہ کیاز آز سہ دہا یل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ایمن خصوصاً امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حالاتن تغیر گمت صبح عاشورہ پہ ظہر عاشورہ تان ظہر عاشورہ پہ عصر عاشورہ تان یم حالات یمن جنابن تغیر گمت ولیو اس کرو پنن حالت تھی یس یمن جنابن گمت کم ست یم مصیبت آئی مظلوم کربلا سید الشہداء آج استغاثہ اکس غریب سن بلند گمت آج فریادہ اکس غریب سن بلند گمت یس فریاد دیوان مے کریو یاری ولیو مے کریو یاری اس گھو یاری کروس آز سید الشہداء جناب شیخ ونان دپان آج گفتگو خاص یہ گفتگو کیا امام حسین حالات یم آز دہس تمس جنابس گئی ازکہ پہ یعنی صبح پہ تا ظہرس تان یم انو نظرن تل یم حالات وچھو کم حالات بنے سید الشہداء تموی حالاتو مطابق اس کرو کن سات لبیک ون کیا ژھانڈان حل من ناصر ینصرنی ونان کن سات ونان مے کریو یاری یہ یاری کرنے خاطر لبیک ون یہ اخ حالت کن سات صلوات سوزن یہ بیاکھ حالت کن سات پنن پان قربان کرن یہ بیاکھ حالت کن سات راچ روزن سید الشہداء یہ بیاکھ حالت فرماوان اس وچھو یمن کن کرو نظر یس اقتضا کر اس کرو تی یہ سہ حالت منگان نظر کرو وچھو امام حسین حالت اخ حالت یہ کہ تجہیز کران یعنی بدنن انان پت پکان فرماوان یہ تراو تمس کورن تجہیز کت کن کورنک یہ تراو نظر تل انوس خیمگاہ سید الشہداء نظر تل انوون میدان نظر تل انوون قتل گاہ سید الشہداء بی کرو نظر جناب سید الشہداء کن کیا یژھان آز اخ عبادت کر اخ مخصوص عبادت دی انجام پنس خدا سن یس نس آز تان کرمس یت موقع ملیومت یا اس عبادت کرمس یژھان تمام عبادتن کر اکے سات جمع تیم عبادت دی انجام تمام واجبات تمام مستحبات یم ان انجام جناب شیخ فرماوان ازادارو نظر کریو صفات سید الشہداء کن وچھو صبح طلوع عاشورہ پہ تا ظہرستان یا عصرستان کت کن نماز پران پان آگ سید الشہداء کت کن موعظ کران کت کن ارشاد کران کت کن حج کران
کت کن جہاد کران کت کن آز امام حسین روزہ دران 3 دہن ہن تشن کام برسن تشن کت کن روزہ دران کت کن آز افطار کران کت کن بیمارس عیادتس گژھان کت کن تجہیز کران کت کن تشن کامن آب دیوان آز دہس مز درین ماہ رمضان روز تمام ماہ رمضان روز درین آز دہس وچو کت کن عید فطر گژھان آز دہس مز کت کن عید قربان گژھان نظر کریو سید الشہداس کن یس آز تمام انبیاءن ہن تمام اولیاءن ہن نمائند استاد گومت سرزمین کربلاس پہ مظلوم کان چھس یس یاری کرس جناب شیخ ونان یل تھی نظر کریو امام حسینس وچو کت کن صفت آدم صفی اللہ تمس من ظاہر گژھان گویا پان آدم بنان کت کن بر ممبر علم الاسماس پہ کھسان کت کن مصداق بنان انی اعلم ما لا تعلمون وچو کت کن صفت نوح نجی اللہ تمس من پید گژھان دپان ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاہ کت کن دنیاس نجات دن کے ات کشتی پہ سوار گومت سلام علی الحسین سلام علی حسین فی العالمین وچو کت کن ابراہیم سن صفات جناب حسین مز پید گمت کت کن بنون کعبہ کت کن بنو مصداق وأذن فی الناس کت کن کورن پنن اسماعیل قربان جناب ابراہیم یل حکم آو کعبہ بناو یل حکم آس لکن کر آلو یل حکم آس حج کر سچ ونس خدائن میان خلیل نیر گھ قربان کرن اسماعیل امام حسین یل آز روز عاشورا سو حج ترائیت ات خانہ ات حقیقی حج کرنے ات کربلاہس مز آو ات اس قربانی ضرورت اخ قربانی ن بلکہ 107 قربانی دتن اخ اسماعیل ن کتیا اسماعیل دتن وچو کت کن کورن پنن نیچو قربان وچو کت کن بنیو جناب موسیٰ کت کن گوس مرتبہ موسیٰ حاصل کت کن کھوت کربلا کس کوہ طورس کت کن کرن مناجات کت کن گئی صفت عیسیٰ تت من ظاہر اما جناب عیسیٰ ونان قرآن دپا وما قتلوہ وما صلبوہ عیسیٰ نہ آو مارن نہ آو پھانس کھالن اما نظر کریو مظلوم کربلاس سید الشہداء ہم قتلوہ وہم صلبوہ امام حسین آو مارن تہ امام حسین آو نیزس پہ کھالن وچو کت کن یعقوب اسرائیل تمس من ظاہر گژھان کتھے کن مرتبہ یوسف تمس حاصل گژھان کت کن جناب زکریا سن صفات امام حسین من ظاہر گژھان کت کن یحییٰ جناب یحییٰ تم سن صفات امام حسین حاصل گژھان یحییٰ ژوٹک سر تشت پہ اما مظلوم کربلا ژوٹس تشن کام سر صحرائے کربلاس مز نظر کریو کت کن آز جناب سلیمان سن صفت امس مز پید گژھان آز دہس مز کت کن پانے کعبہ خانہ خدا بنان کت کن حج کران کت کن احرام گنان پانے لبیک ونان پانے عرف بنان پانے وقوف کران پانے وقوف عرفاتس مز کران مشعرس مز کران منا پانے بنان یہ مجلس سے تمام عبادت ہن جمع یم سارے عبادت یم روز عاشورا انجام دت سن آغن مظلوم کربلا فرماوان شیخ پرت کن تفصیل امام حسین پرت کن عبادت تفصیل یس تم نماز پر تت تفصیل یس نماز ظاہری پرن تت تفصیل یس نماز باطنی پرن تت تفصیل یم تکبیر ونن تمن تفصیل یم رکوع کرن تمن تفصیل تو یم سجد دتن تمن تفصیل آز کر کیتھا عرض یم حج یس حج بجا اون سید الشہداء تم کن کیچن اعمال ہن کر یتنس عرض جناب شیخ ونان ازادارو تھی کرو ملاحظ وچو حالت کیا آز آغس سید الشہداء سن صبح پہ یت روایتن من یل گاش پھل
یلی نماز تکمیل گئی صف دتک صف گنڈک امام حسینس کتیا نفر کتیا چھس یمن لشکر آراست کر دچھن یمین و یسار کورن حوال حبیب ابن مظاہرس بیاق بریرس علم دژن جناب عباسس اما یم طرف مقابل تم 31,000 تم 31,000 صبح وون عمر سعدن یلی لشکر آرائش دژن دوپنک 4,000 تیر انداز انوک بروٹ کن ام پت تلن تیر برن برچلے کمان دوپنک تو روزو شاہد پگہ کمس نش یزیدس نش گۄڈنیُک تیر یُس سید الشہداس لویو سلوے عمر ابن سعدن ازادارو تصور کریو یلی عمر سعد اخ تیر لائے تحت ستم 4,000 تیر یمن ہند نشانہ آسہ لشکر سید الشہداء روایت ونان نصف لشکر گئی تمے ساتھ تمام امام حسینس رود اڑ گئی زخمی اڑ گئی شہید اما اخ عملہ دژن اخ عملہ کرن صبح پہ سو عمل کیا اس یم حجس گمت خدا کرن حج قبول یم نہ حجس گمت خدا کرن سارنی حج بیت اللہ نصیب اخ عمل حجس من صفا پہ مروہ گھن سائی کرن حجس 7 لٹہ گھن گاہے چھس دور تلن گاہے چھس آرام گھن اما امام حسینس پیو 7 لٹہ سائی کرن صفا تو مروس حجس تریش دیوان حج چھ تشنہ آسان اما امام حسین اس 3 دہن ہند تشنہ امام حسین چھ سائی کران صبح پہ صفا چھس مروہ چھس عرف چھس مشعر چھس صفا کس چھس یت پہ سائی کران صفا چھ خیمہ گاہ سید الشہداء مروہ کس قتل گاہ سید الشہداء گاہے چھ تیز گسان گاہے چھ وار وار کران جناب شیخ ونان نظر کریو یمن سائین کریو نظر وچھو کت کن چھ خیمہ گاہ پہ قتل گاہ گسان یہ یون گھن تم سن کریو ملاحظ مگر یہ تھو نظرن تل سیراب چھن بلکہ تشن چھ وٹھن چھس پتر لجم تشنگی سچس وٹھن پتر لجم تھی وچھو دشمنو ولمت ژشویو طرفو ولمت یہ زحمتہ چھس صبح پہ روز عصر عاشورہ تان فرماوا بہ ونو اکہ ونو نظر کریو وچھو دراو خیمہ گاہ پہ اخ صفا پہ دراو مروہ تان سائی چھس کرن سچ کس چھس حبیب ابن مظاہر دراو خود گرس دراو قتل گاہ ووت اکس بدنس پہ ات بدنس پہ ووت یہ کم سند بدن جناب مسلم ابن اوسجہ اصحاب رسول خدا اصحاب امیر المومنین بیوٹ ات بدنس پہ سر روٹن کچھ پہ مسلم ونان آگ میان زو اوسم اخ سکرم نثار مسلم ودان کیا مسلم ودان کیا آگ میان بدراس ساری نیرن اک جناب روزک تنہا یمن ہیو بی کریو نظر جناب شیخ ونان بی دراو صفا پہ دراو مروہ سوت چھس علی اکبر شبہ پیغمبر چھس سوت ووت اکس بدنس پہ معلوم سپد یہ بدن چھ جناب حر ابن یزید ریاحی سن کیا طریق وچھم یم صفا و مروک عرض کرم 7 لٹہ یا 7 لٹہ کرن صفا و مروس پہ بی وچھم اک لٹ دپا اگر اک لٹ ون کت کن کورن ات لگ طول اما کی چیز ون بی وچھم گو دور دراو ساقیہ کن واریاہ دور دراو نظر کرم کبز گو سیاہ غلامس یہ منس حسین میں دت مرگک اجازت امام حسین فرموس ژٕ آزاد گومت گھس دپنس یا ابا عبداللہ مے چھا ژم کرہن امی چھک ونان تہ چھو نورانی بدن تہند بدن پہ خوشبو وتھان ژٕ مندشک پگہ فاطمہ زہراس نش یل ام فریاد دت
یا ابا عبداللہ ادرکنی میانہ آگ مے لب امام حسین دراو دپان بیاکھ سائی کرن صفا پہ بیوٹھ امس سیاہ غلامس بیوٹھ عرض کورم اوتر سر ام سن چھوکلد سر تھون پچھ پہ امل اچھ مچرائے دپن الحمدللہ مے درائے نیریا زو فاطمہ زہرا سز فاطمہ زہرا سدس فرزن سند پچھ پہ عرض کروس یا ابا عبداللہ یل اس مرو یل ملکل موت ہی یا ابا عبداللہ اس آسیا یہ قسمت تھا کہ ثیق اس شاندس پہ اس آسیا قسمت تھا بی دراو واریہن دراو دپان اخ سائی ونو خیم گاہ پہ دراو اما گویا اتھ چھس نیوان کہین یہ ساران فریاد دیوان ولدی یا علی ولدی کوت چھس گژھن کم سندس بدنس پہ شبہ پیغمبر علی اکبر جناب علی اکبر سندس بدنس پہ ووت کیا وچن لول گوبر خاکس تو خونس مز رسول خدایس اوس فرزند پیغمبرس اوس فرزند سہ گو یم دنیا تمام کار کرن پانے کفن وولنس پانے غسل دتنس پانے اما یل قبر صابن اوس ام پت کورن آلو دپنس یا علی ولیول ابراہیم صابن قبر اصحابو کور عرض دپس یا رسول اللہ مول اگر نیچوس قبر سائے یہ گناہ پیغمبر فرمون نا یہ اما یل بہ یہ قبر ساور پتہ کفن امس بت پہ تل مے یل نظر پہ پنس فرزن سندس بتس کن مے گژھِ دلس رکت مے گژھِ اجرس کمی عرض کروس یا رسول اللہ فرزن چون حسین ووت پنس لول گوبرس علی اکبر سندس بدنس پہ ات بدنس ما کفن کنس تھومت ات فرقس شگاف گومت یہ خون متھت بتس امام حسین کیا کران وار وار یہ خاک تلان یہ خون تلان یہ بت تھوان بتس پہ فریاد دیوان میانہ گوبر مورا کا پتر مول جناب علی اکبر سندس بدنس پہ زار زار ودان ام پت کورن آلو بنی ہاشمن کورن آلو دپنک یہ بدن تلیون
یہ چاک چاک گومت بدن تلیون یہ پار پار گومت بدن تلیون تمو تل علی اکبر سن بدن اس پکان پتر مول گویا تشریح کران جناب شیخ ونان دپان بیٚیہِ کٔرٕم نظر زمین کن عزادارو یہ کم سن بدن یہ کم سن بدن امام حسن مجتبیٰ سندس یتیم سن یہ بدن جناب قاسم سن امام حسین نظرہ کران پتھر بیوٹھ ات 13 ورس یس روچمت اوسن ات بدنس نظر کران زار زار ودان زار زار ودان فرماوا میانہ گوبر میانہ گوبر چٲنِس چچ بابس چھ سکھ ژےٚ ژھانٛجوتھن چچ بابس دپیوتھ یٲری کر مگر تٔمۍ کٔرٕے نہٕ یٲری جناب شیخ ونان دپان بیاکھ اکھ جایا درٛاے بیٚیہِ درٛاو خیمہٕ گاہ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ درٛاو اما گویا ہیٚکتھا چھس نہٕ ہیٚمت چھس نہٕ گُرِس پٮ۪ٹھ چھُ دوان دٔچھِنۍ کھووُر چھُ نظر کران ووت أکِس بدنس پٮ۪ٹھ اتھ بدنس پٮ۪ٹھ ووت دپان خدا بہتر زانان پانے بیوٹھا یتھ بدنس پہ ووت خدا بہتر زانان با اختیار بیوٹھا کن بے اختیار گو بہت ات بدنس کران نظر ات بدنس وچھان یہ کس بدن یہ کم سن بدن تعجب چھس گژھان حیرت چھس گژھان یہ کس شونگت ات یہ شنگت قداوار علمدار عباس نامدار
یہ بدن چھس بٲیس عباس سن اما خدا بہتر زانہ ییٚلہِ اتھ بدنس کن نظر آسن کٔرمٕژ ات بدنس ما شان تم چھ جدا گمژ ات چھ أچھ تیٖر ات ظالم سند غرض ست سرس شکاف گومت ییٚلہِ ات بدنس کن نظر پیس فریاد دتن الان انکسر ظهری وقلت حیلتی میانہ بائی میانہ عباس چانہ مرنا پھٹ حسینس کمر جناب شیخ فرماوان دپانی بدنن پہ گھن یم بدن تلن یمن تجہیز کرن یہ تیل ییٚلہِ یم یارو یاور ٲسِس یا کانٛہہ اکھ نفرا تہِ اما بہٕ یژھان مصیبت کر شروع کم سن ابا عبداللہ الحسین کمہ سات ییٚلہِ نہٕ کٕہٕنۍ ییٚلہِ تنہا روٗد سید الشہداء مصیبت ام سن کراچ پہ شروع دپان نظر کرو خیمہ گاہس نبر کن رود استاد ام پت کیا کرن تم پت کرن دشن کن نظر کہین اوسس تم پت کرن کھوور کن نظر کہین لبن سارویو چھس لار ترمت ساری چھس درامت تم پت کرن سائی ونیر پان میدان تم پت گھس میدان دپا آزادارو نظر کرو خیمہ گاہس کن ات خیمہ گاہس من غوغا برپا ات من واویلا برپا امام حسین آو کرو نظر اکہ خیمہ نیران بیس خیمس اژان کیاز ودا کران الوداع کران پنن بینن پنن کورن پنس عیالس ژاو اکس خیمس مز یت خیمس مز بیمار کربلا بیوٹ شاندس پہ تمس چھس عیادت کران امام زین العابدین فرمان دپا ییٚلہِ باب مے شاندس پہ بیوٹ مے باس بہوش مے پرژھُس بابا کیا حال دوٚپُن کہین ییٚلہِ پرژھمس بابا حبیب کتہ دوٚپُن سُہ گوٚو شہید بابا مسلم کتہ بابا مسلم کت سہ گو شہید اکہ چھس پرژھان یہ اکہ جواب دیوان ییٚلہِ ووت وۄنۍ اہل بیتن پہ بابا علی اکبر کت بابا قاسم بابا چچ باب امام حسین وون اکوے جواب دوٚپنس گوبرا یتھ خیمہ گاہس مز مردو مز یا چھُکھ ژٕ یا چھُسے بہٕ امام حسین یسا میدان گھن اما یم کور یم بین یم شر یم اند اند امس بیا ونان آگا اس کس تراوک بایا اس کس تراوک ییٚلہِ کانٛہہ مسافرا نیرِ تٔمِس چھُنہ عیال یِوان أنٛدۍ أنٛدۍ دپان چھُس أسۍ کس ترٲیِتھ سُہ دپان یہِ کیٛاہ چھُو مےٚ بوے یہِ کیٛاہ چھُو پیٚتٕر ییٚمِس کٔرۍمو حوالہٕ مگر مظلوٗمہِ کربلاہس کُس چھُ ییٚلہِ تٔمِس پرژھن یِم شُرۍ بابا ژٕ تہِ اگر نیرکھ یتھ بیابانس منٛز کُس چھُ اسہِ زینب اگر سوال کرِ بٲے صٲبا ژٕ تہِ اگر درٛاکھ یمن نامحرمن منٛز کُس چھُ امام حسینن ووٚن اکوے جملہٕ دوٚپنکھ میانہِ طرفہٕ چھُو خۄداے مےٚ ما چھُ وۄنۍ کانٛہہ عباس ما چھُم اکبر ما چھُم بہٕ ما بہٕ چھُس تنہا میانہِ طرفہٕ چھُ
امام حسین ودا کران یمن پنس عیالس ودا کران یمن حوالہ کران خدایس ام پت دراو یژھان عازم گژھِ اما کت حالتس مز جناب شیخ فرماوان سید الشہداء گو ذوالجناح سوار دراو میدان کن بشعشت محمدیہ بسطوت علویہ ولمعت احمدیہ وصولت حیدریہ وبہجت حسنیہ وعصمت فاطمیہ وشجاعت حسینیہ گویا زن چھس نہ کہین غم گویا زن چھس نہ کہین مورمت تتھ کن گیس حواس جم ییٚلہِ لشکر نظر کر سید الشہداء کن دوٚپُکھ یہ وٕنی مضطرب اوس یہ تشنہ چھُ گویا زن چھُ سیراب دراو وار 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 کوٚت چھُس گژھُن قتل گاہ کمٕے اوس پوٚکمُت پٔتۍ کِنۍ درٛاے لۄکُٹ کوٗر خیمہ گاہ مز درٛاے لۄکٕٹ کوٗر کیٛاہ ونان بابا میا رُککھ نا بابا میا آرام ہیٚکھ نا امام حسین نظر کر أمِس کورِ کُن دپان امام حسین ووت بۄن أمۍ کورِ ووٚنُس دپس بابا بہٕ نہ ونے نہٕ ژٕ روز ییٚتہِ بہٕ ونے نہٕ ژٕ گژھ میدان اما بابا ژٕ روز استاد بہٕ کرہے اکھ نظرا بابا استاد روز بہ کرہے نظرا بہ تلہا توش خدا بہتر زان امام حسین رٹ نال مت یہ پن لکٹ کور یہ آسیا ودان زار زار آسیا ودان شاید باسیس امام حسین وونمت کور موت وشی ژے ودنُے یوت باب نیری ام پتہٕ چھے نہٕ ژھۄپہٕ کرٕنۍ ام پتہٕ چھی ودنُے یوت جناب حسین گو سوار دراو میدان کن امام رسول خدا سن گنڈمت شمشیر ٲسٕس اتھس کٮ۪تھ دراو رجس پورن وعظ کورن دوٚپنکھ چھا کانٛہہ یُس مےٚ مقابلس منٛز یی تمہِ پتہٕ آیس کینٛہہ برونٛٹھ کُن آیس تِم کٔرِن وٲصلِ جہنم تمہِ پتہٕ ہیوٚک نہٕ کٲنٛسہِ برونٛٹھ کُن جناب شیخ ونان مےٚ چھُنہٕ ونُن آیا شجاع اوسا امیر المومنین کنہ شجاع اوس حسین ابن علی اما یہ کتھ ون ضرور امام علی علیہ السلام کر جنگ بڑ بڑ مارکہ کڑن اما نہ اوس تشنہ نہ اوسس عیال خیمہ گاہس مز نہ اوسس بوے بروٹ کن مورمت نہ اوسس بدن فرزندس پار پار گومت نہ اوس گرسنہ نہ اوس تشنہ بہادر اوس امیر المومنین مگر یس حالت سید الشہداء ٲس ترین دہن ہند تشنہ ترین دہن ہند گرسنہ صبح پہ اوسمت بدن ساران پنن عزیزن بدنن پہ ودان اتنس اگر امام حسین وچھون تیل شجاعت حسینیہ اعظم دپان مے چھُنہٕ ونُن کۭتیاہ مٲرِن اما یہ ہونکھ دراو فرات کن فرات کس بٹھس پہ گویا دوٚپنکھ ییٚلہِ یژھِ حسین سُہ ہیٚکہِ فراتس قبضہٕ کٔرِتھ اما اکھ روایت ییٚلہِ گُرِس پٮ۪ٹھ اوس نظر ٲسٕس فرات کن تھلہِ تھلہِ اوس اتھ آبس وٕچھان ات فرات کس آبس اوس وٕچھان روایت ونان یُتھ حال اوس امام حسینس گوٚمُت گویا مشاہدہ یُس وٕچھان اوس تٔمِس اوس تران فکرِ أمِس چھُ جگر دوٚدمُت تشنگی سۭتۍ أمِس چھُ جگر دوٚدمُت تشنگی سۭتۍ واپس گوٚو کوٚت دراو واپس دراو خیمہ گاہ کوٚرُن زینبس سالو یا زینب یا ام کلثوم کڑن سٲری دوٚپس بایا واپس کیازِ آو دوٚپنکھ بہٕ آس ودا کرنہِ ٲخری ودا کرنہِ زینب ژادرِ کٔرزِ گنڈ ژادرِ کٔرزیو گنڈ کیازِ یم پتہٕ گژھِ قیامتھا برپا یم پتہٕ گژھِ قیامتھا وصیت کران سید الشہداء ام پتہٕ دراو جنگ کوٚرُن سٹھاہ جنگ کوٚرُن تیوٗتاہ کہِ لشکر واتنووُن نۄقصان ام پتہٕ گوٚو سُستی آو واپس مرکزس پہ کیا چھ یژھان مویا کرِ آرام شمشیر چھس اتھس کٮ۪تھ
تامت آئی کنیا آئی یہ کت آئی ڈیکس امام حسینس ڈیکہ پھٹرون خون گو جاری امام حسین رٹ خون اتس پہ پنس بتس متان ونان خدایا ژٕ روزِ شاہد کیا کران مے ست یم مسلمان تامت آو بیاکھ تیرہ یا امہ بروٹ اوس آمت ییٚلہِ خوٗن گوٚو جٲری امام حسینن تل پیراہن عربی یژھان چھُ خوٗن وتھرایہِ جایا گئی نمودار عزادارو جایا گئی نمودار دل نازنین سید الشہداء ترشاکل تیر آو یہ آو امام حسینس دلس امام حسین پوون پتھر امام حسین دتن عزیر بر زمین دٲرِتھ وروز نہ ہیکت سید الشہداء روز نہ ہیکت یہ تیر کوڑن بازی دپان پشت کن کوڑن بازی دپان تیر پشت کن کوڑن خون گوس جاری امام حسین شونگ کت پہ سرزمین کربلاس پہ شونگ وچھس نہ ہیکت جناب شیخ دپان ولو عزادارو وکر وس یاری کیازِ لشکر آیس نزدیک تامت گو فریاد ایا کیا چھو وچھان گچھو خیم گہس کر وس لوٹ امام حسین تل سر تھود دپنک بہ چھُس زندے بہ چھُس ونہِ زندے ولو میٲنِس نازس کٔرِو پار میٲنِس بدرس کٔرِو پار یہ ما چھُ فاطمہ زہرا سٕنٛز کورِ اور مہ گژھِو شمرن دوٚپ ترٛٲوُن خیمہ گاہ ترٛٲوہوس آے نزدیک جناب شیخ ونان ولو وۄنۍ وٕچھو سید الشہداس کرو یاری کتھ کٔنۍ چھُ شنگِتھ چھُ زمین پہ شنگِتھ دپان کینٛہہ نظرہ کرو کوکن قتل گاہ کن ساری بِہِو کینٛہہ نظر کرو کیا چھو وچھان گرد کھژمٕژ آسمانس جناب شیخ ونان وار کرم نظر وچھان چھُس سید الشہداء زینس پہ سوار ون چھُ گرسی پہ اما بی کرم نظر کیا چھُس وچھان زین ڈولمت امام حسین زینس پہ وار کرم نظر کیا وچھم لشکر وولمت امام حسین لشکر وولمت وار کرم نظر وچھم نہ اتھی یوان کہین انہ گوڈ گو سرزمین کربلاس ہوا گو تیر تار کربلاس ژایہِ نٹھ سرخ باد وجو دپان ونش کینٛہہ نظر چھ باقی نظر کریو آسمان کن اور چھ نور وسان یہ کس جبرائیل امین کیا کران خاک کربلچ کلس متان دپان بیاکھ اکھ نظرہ کرو بی وچھم ملائکہ وسان ملائکہ یمن اتھس کیت شیش یم کیا کران امام حسین خون ات شیشس بران یہ نوان آسمان بیاکھ اکھ نظرہ کرو کیا چھُس وچھان رسول خدا آمت خاک کربلچ ڈیکس متان دپان وچھم نہ یوان اما بیاکھ اکھ نظرہ کرو وار کیا چھُس وچھان عزادارو یہوے آسیا وقت ییٚلہِ امام حسین وولمت آسہِ ییٚلہِ امام حسینس محاصر کورمت آسہِ ییٚلہِ امام حسینس تیر کان لٲگمٕتۍ آسن یہوے وقت آسیا انہِ گٹا ٲس گٔمٕژ اتھِ اوس نہٕ یِوان وارٕ اوس نہٕ اتھِ یِوان دپان شیخ دل کیو نظرو سۭتۍ وٕچھو کیا چھُو وٕچھان اکھ نوٗرہ چھُ کھسان آسمان یم ٲسۍ ملائکہ یُس خوٗن کھالان ٲسۍ بیاکھ نوٗرہ کھوٚت اما کمٕے کھوٚت زیادٕ تھوٚد کھوٚت نہٕ دوٚپُن وارٕ کٔرٕم نظر کیا وٕچھُم امام حسین ہُنٛد سر تھٔدِس ریزس پٮ۪ٹھ
صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلهي بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم عجل فرج ولينا صاحب الزمان، اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن شيعته ومواليه، اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يديه. الہی عاقبت ایمان کر اس عطا، از سلب ایمان دے نجات، از موت فجہ و سوء قضا دے نجات، از فتنہ آخر الزمان تھا در امان، نعمات کر فراوان، تجارتا زراعتا مقاصبا کر برکت، برکات زمین آسمان کر روزی، بیمارن بخش شفا، مریضن کر مداوا، قرضدارن کر قرض ادا، حوائج ملتمسین تھا خدا بندہ بحق سید الشہداء علیہ السلام سانین جسمانی روحانی داجن کر پن لطف دوا. خدا بندہ بحق سید الشہداء علیہ السلام یم یت مجلس مز بیمار چم نظرن تل بیمار یمو بیمارو بیمار دارو التماس کورمت مد نظر بیمار چمن سارنی کر شفائی کامل عاجل عطا. خدا بندہ بحق سید الشہداء علیہ السلام بے اولادن کر اولاد عطا، بے روزگارن کر روزگار عطا. خدا بندہ بحق سید الشہداء عزادار تھا محفوظ از ہر بلا. خدایا بحق سید الشہداء علیہ السلام جوانن کر علم و معرفت عطا. حج بیت اللہ زیارت قبر پیغمبر ائمۃ المعصومین کر اس نصیب، شفاعت تہند کر روزی، از نار جہنم دے نجات، بہشت کر روزی، از فشار قبر از عذاب قبر دے نجات. خدا بندائی سن ادنا تعزیداری تھا قبول، اس کربا تعزیداران و شیعیان ابا عبداللہ مشہور. خدا بندہ بحق سید الشہداء علیہ السلام اسلام و مسلمان کر نصرت و فتح عطا. خدا بندہ بحق امام حسین علیہ السلام فلسطین کے مظلومن کر نصرت و فتح عطا. خدا بندہ بحق سید الشہداء علیہ السلام ایران اس کر نصرت و فتح عطا. خدا بندہ بحق جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اسلام و مسلمان ان دشمن کا رخ نیست نابود. خدا بندہ بحق بدن پار پارے سید الشہداء علیہ السلام اسرائیل کر نیست نابود. خدا بندہ بحق سید الشہداء اسرائیل ست ظلم اسمز مدد کران تم تک رخ نیست نابود. علماء اعلام حجج الاسلام آیات اعظام مخصوصاً آیت اللہ العظمان سید علی سیستانی تھون بصحیح و سلامت. خدا بندہ بحق امام حسین علیہ السلام ولی امر المسلمین امام خامنائی تھون بصحیح و سلامت. لمن کر عمر طولانی با شرف و کرامت عطا. جمیع مومنین مومنات پن جوارس کنی تک من کر رحمت و مغفرت. مجلس ذکور و اناس پن جوارس کنی تک من کر رحمت و مغفرت. خدا بندہ بحق سید الشہداء آبصب کرن غریق در بحر رحمت. خدا بندہ بحق امام حسین علیہ السلام شہداء مقاومت و سید الشہداء مقاومت کرن غریق در بحر رحمت. علماء اعلام حجج الاسلام آیات اعظام ذوی الحقوق اساتید مراجع کرام مخصوصاً امام خمینی کرم ساکن در اعلی علیین. خدا بندہ میں حقیر سن اسلاف مخصوصاً جد اعلی جد امجد والد ماجد میں انت کرم ساکن در اعلی علیین. تم ساری کربا محمد و آل محمد محشور قبر تہنز کر پر نور روح تین کر بن نام اکرام تمجن ثواب سویت مسرور بحرمت سورة الفاتحہ.